So, expert, proceed. Here in Quezon, Bukidnon. So, nada si Papa Ron. Baby Mangs! Philip Pebilio. And then the captain is Stanley Nunisa. Nadre si RR, Dagan. No? Tao ni Jampol. Jampol Arangis. And then sponsored by Busrad Lawrence Galicia. Ha? Botso Koy Planas. The comeback. Okay. Dagan kakoy. Asa na. Sus Dora. Kapangamay sa chicks. Ay Dora. Kadagag pants. So na Adri Dave Imas. Expert class proceed. Botso Koy Planas, the underdog, 250 lang ang baon. So 250 rin sa Botso Koy rin guys. 250 ra kay wala 450. Wow! Bebelio! Grabe manglupad guys! Grabe manglupad mga expert! Ala! Wara! Uy! Bebelio! Arangis! Stanley! Galicia! Botso Koy! Papa Ron! Dave Imas! Ara. Ara. Expert. Nakaw na si Baby Mangs. Baby Mangs on the lead. Ara, lupa na. 7 laps na guys, 7 laps. Ala, lupa Botso Koy. Oh! Port na Botso Koy Planas. Nag-iisang 250. Tuwara. Oops. Nakuha na po siyang Galicia. La. Away mo tabok. Ang mo tabok, kalso yun. Bantay-bantay ha, mga karos nila. Tara na, ito. Wow. Oy, sika na si Stanley. Oh. Koy Pamaron. Wow. Galicia versus Botso Koy. Oh. Estel, Baby Mangs, Philip Pebilio. Si Kanya Pon Stanley. Third, Arange Sport Botso Koy. Nag-iisang 250.
Oh. Outside, inside. Galicia nawala. Nakabango na. Hi. Galicia is down. Ikadua Stanley Rodriguez ay katulog sa bola ng Leipzig na mag-upo sa Belgrano. Dikit lang laban, guys. Dikit lang laban. Ayaw pa iwan ng 250. Ayaw pa iwan ng 250 po sa Koy Planas. Allah. Oh, wah, grabe scrap. Scrap yard. Oh, sa Koy Planas. Allah. Woohoo. Allah. Wow. Hop. Wala ni agis ba to? Wala ni agis ba to? Hop. La. Still baby mangs. Ala, sumuko lang 250 oh. Oh. Luya sa 250, utong-utong ito ang 250. La. Dikit na. Tara. La. Oh. Pagi street bilin. Pagi street bilin ang 250. Wala din ang bilin. Soko lang 250 bay. La. Oh, scrap yarn. Grabe. Wow. Grabe. Sokol 250, sokol. Malaka. Nilusot. Nilusot sa 250. Ay! Hop. Kedua na ka dia. Huwag ka niya agig bato. Kedua na ka dia. Lah. Tamar kabut ba? Lah, oi. Sungo. Kuha si Jampol ni Butsakoy. Ikapoy si Jampol ang English truck. Ay, natumbas Bibi Mangs. Hala, natumbas Bibi Mangs bay. Dugay kayo nakabangon. Agay. Stanley na leading, Stanley Butsakoy, andyan na sa likuran. Hala, 250 versus Itim. Hala, 250 Stanley ko. Hop. Hala. Third na si Jampol gyapon, si Jampol.
Ikaw tas Baby Mangs, naguna na ang tato. Ay, hala. Hala, disundot yun ang 250 oh. Hala, ay. Anong nangyari, Jampol? Wala, gikapoy si Jampol, anong ristraka? Gikapoy mga amor. Woy, Baby Mas. Hala, Bochokoy versus Stanley Nonyesa. Hala. 250 versus 450. La battle first. Stanley versus Bochokoy. Sumukol gid ang 250 oh. La. Kabo section. Sinilas lang. Ha? Sinilas. Sinilas na diferensya? Papel ra. Wala, sinilas na diferensya guys. Inside. White flag. Scrap yan! Wala kay scrap. White flag. Wah. Laka. Oh. Battle first. La. Stanley versus Bochokoy. Backfill ready Prince ya. Inside outside. La. Last lap na guys, last lap. White flag. Stanley. Bochokoy on second. Checkered flag. First hit, Stanley Nonyesa. Second, Bochokoy. Third, it's Bibilio. Fourth, Jampol Arangis. Checkered. Paparon. Baby Mas.